Ohio, for today's video, akong ipakita kung unsay realidad ni kinabuhi usa ka OFW diri sa Japan bilang usa ka steel fixer. Way back last 2017, tungod kay dili kapaigo akong sweldo bilang promodizer sa usa ka mall sa Dakbayan sa Cebu. Nagtry kog pang-apply para Japan nya wa sa nadugay na dawat nya pag after na dawat nag-schooling almost 4 months sa Japanese language nya magpaabot kasi mong UEC para malarga. First day sa Japan, first month okay pa kayo. Ngayon ko kaya ra ni nako antod among kontrata before 1 year nya makapasar ka sa exam proceed kag 3 years. Ngayon na kung moarigi mo diri paningaputan ganinyo na magkat-on magnihonggo bisan dili gid na maayo kayo.